Hi everyone, my name is Dona Farida Landari. Now I'm first semester at Institute Study Islam Sunan Duri. Okay, today I would like to present my learning videos about derivation and the word formations. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang derivasi dalam proses pembentukan kata. Materi ini akan membuat kita lebih memahami bagaimana kata-kata dalam bahasa Inggris dapat terbentuk. Jadi, kalau penasaran tonton sampai habis ya teman-teman. I hope this video can make you more understand about this topic. So, let's get started. Before we begin, let's look at our learning objective. After watching this video, you will be able to define word formation, explain derivations, identify prefix and suffix, and analyze derived word correctly. Jadi setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu memahami apa itu word formation, mengetahui pengertian derivation, membedakan prefix dan suffix, serta dapat menganalisis kata turun dengan benar. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sekarang mari masuk ke materi pertama. Okay guys, the first is, what is the word formation? Word formation is the process of creating new words in a language. There are many types of word formation such as derivation, compounding, clipping, blending, conversion, back formation, acronyms, and borrowing. In this presentation, we will focus on derivation. Jadi, word formation adalah proses pembentukan kata baru dalam suatu bahasa. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara untuk membentuk kata baru, misalnya dengan menggabungkan dua kata, memendekkan kata, atau menambahkan awalan dan akhiran. Namun, pada video ini kita akan fokus membahas derivasi, karena merupakan salah satu proses yang paling sering digunakan. And now, that we understand what word formation is, let's learn about derivation in more detail. Let's go guys! What is derivation? Derivation is the process of forming a new word by adding a prefix or a suffix to a base word. A prefix is added before the base word, while a suffix is added after the base word. Sometimes, derivation changes the meaning of a word. It can also change its word class. Jadi, derivation adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan prefix atau suffix pada kata dasar. Prefix adalah awalan, misalnya pada kata happy ditambahkan an menjadi unhappy. Sedangkan suffix adalah akhiran, misalnya teach menjadi teacher. Melalui proses ini, arti kata maupun jenis kata bisa berubah. Jadi, prefix ditambahkan di depan kata, sedangkan suffix ditambahkan di belakang kata. Sekarang kita lihat bagaimana sih proses derivation bekerja. Derivation starts with a base word. Then, we add a prefix or suffix to the base word. After that, a derived word is created. As a result, the meaning or the word class of the words may change. Jadi, proses derivation dimulai dari sebuah base word atau kata dasar, kemudian kata dasar tersebut diberi tambahan prefix di awal kata atau suffix di akhir kata. Setelah ditambahkan efek tersebut, akan terbentuk derived word atau kata turunan. Nah, perubahan ini dapat mengubah makna kata, kelas kata, atau bahkan keduanya. Melalui proses inilah bahasa Inggris dapat menghasilkan banyak kosakata baru. Oleh karena itu, memahami derivation sangat penting agar kita lebih mudah mengenali arti kata dan mengetahui perubahan fungsi suatu kata dalam kalimat. Now, let's compare about derivation and conversions. Both are process of word formations, but they are different.
Oke, setelah kita memahami bagaimana proses derivation bekerja, sekarang kita akan membandingkan dengan proses pembentukan kata lainnya, yaitu conversions, agar kita bisa mengetahui perbedaan di antara keduanya. In derivation, we add a prefix or a suffix to a base word to create a new word. As a result, the meaning of the word class may change. In contrast, conversions does not add affix. It only changes the word class while the spelling of the word remain the same. Jadi, perbedaan utama terletak pada proses pembentukan kata. Derivation menggunakan tambahan prefix dan suffix seperti yang saya bilang tadi, sehingga bentuk kata ikut berubah. Sedangkan conversion tidak menambahkan apapun pada kata tersebut. Bentuk katanya tetap sama, hanya fungsi atau kelas katanya yang berubah dalam sebuah kalimat. Now that we know the difference between derivation and conversions, let's look at some example. Nah, setelah mengetahui perbedaannya, sekarang kita lihat contoh-contohnya ya supaya lebih mudah dipahami. Now, let's look at some example of derivation. These examples show how adding different affix can create a new word with a different meaning or word classes. For example, the noun beauty become the adjective beautiful by adding the suffix full. The adjective possible become impossible after adding the prefix im, which gives the opposite meaning. Another example is the noun nation, which become the verb nationalize by adding suffix alize. These examples show that derivation help us build new words in a different way. Okay, now let's continue with more examples to see how others affix work in word formation. Sekarang, kita lanjut ke contoh berikutnya ya untuk melihat bagaimana sih afix lainnya bekerja dalam proses pembentukan kata. Let's continue with 5 more examples of derivation. In these examples, we can see that different affix product different types of derived words. The adjective kind become the noun kindness by adding the suffix ness. The verb act change into the noun action with the suffix in. The noun hope become the adjective hopeless after adding the suffix less. We also have right, which become writer by adding the prefix re, meaning to do something again. Lastly, the noun friends become friendship by adding the suffix ship. Pada contoh berikutnya, kita bisa melihat bahwa setiap affix memiliki fungsi yang berbeda-beda. Suffix ness dan iron mengubah kelas kata menjadi noun, sedangkan less membentuk adjektif yang memiliki makna tanpa atau tidak memiliki. Sementara itu, prefix re menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan kembali, seperti pada kata rewrite. Jadi, pemilihan affix sangat mempengaruhi makna dan fungsi kata yang dihasilkan. Nah, setelah melihat berbagai contoh derivation, sekarang kita akan mencoba beberapa soal latihan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman kita terhadap materi ini. Oke, sekarang saya akan menyediakan soal latihannya dan teman-teman tolong bantu jawab ya. Oke guys, here we go. Please read each question carefully and choose the best answer. Take a moment to think before looking at the correct answers. Good luck, guys! Now, let's check the correct answers together. As you can see, the answers are B, 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 and C. Each answer is based on the rules of derivation that we have learned. By understanding prefix, suffix, and word class changes, we can identify the correct derived words more easily.
Itulah guys jawaban yang benar untuk latihan tadi. Jika teman-teman masih ada yang kurang tepat, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah memahami mengapa jawaban tersebut benar, yaitu dengan melihat penggunaan prefix, suffix, serta perubahan makna atau kelas kata pada setiap kata. Now, let's summarize the we have learned in the today lessons. Setelah membahas latihan, sekarang mari kita rangkum kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Before we end these lessons, let's review what we have learned today. We have learned that word formation is the process of creating new words. We also learned that derivation forms new words by adding prefix or suffix, which may change the meaning or the word class. And finally, we saw several examples and practice identifying derived words. I hope this lessons helps you understand derivation more clearly, guys. Sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa word formation adalah proses pembentukan kata baru. Salah satu prosesnya adalah derivation, yaitu pembentukan kata dengan menambahkan prefix atau suffix, sehingga makna atau kelas katanya dapat berubah. Semoga materi ini membantu teman-teman lebih mudah memahami proses derivation dalam bahasa Inggris. Before I end this presentations, I would like to tell you that this learning video was created for the morphology subject under the guidance of Miss Rini Marlina MPD. And thank you so much for your attention, guys. And I'm sorry if I made any mistakes in my explanation or pronunciation during this presentation. I hope this video has been helpful and useful for you. See you on the next education video. Goodbye guys and have a great day. Thank you. Bye guys.